तो सांग मैंने आप देखुए मिता बर्तमान माछ छेचा प्रस्तुत कर अंटा बाहर कर ए फिशटा पकई दो ना जय जगन्नाथ नमस्कार बोलिटू आपको स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ वीडियो मो सहित जोड़ी रुहतु वीडियो को एंजॉय करूँ जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ था लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने को भूलें आउ बर्तमान मुझे जाइली तेलीबाड़ी मार्केट रू आसिली माछ आनी मिता बर्तमान माछ करेंगे कौन कर माछ तरकारी ना भजा ना कौन कर माछ भजा को पखाड़ भात पूरा बढ़िया आइटम सका सारे देखिए कौन माछ भजा सहित आउ कौन आइटम कर बर्तमान मिता देखिए कौन आइटम है आलू भर्ता आलू भर्ता बंधा कोबी भजा बर्तमान माछ छणा चलो माछ छणा हम ये आलू भर्ता हो गला खोल दियो से ये धोई देकी छाण माछ धन ट्यूशन को एत शीघ्र पलि आसिल हाँ तो सांग मैंने आप देखुए बर्तमान बहुत माछ धोईकी आनी सारे खाली हल्दी लुण गोला हम माछ छणा हम कौन एति देखिकी अधिक आउ दियो तुमको किए खोज हाँ ढाली सब लुण तो हल्दी दे 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 तले थैकी दियो हाँ लगा ना से अल्प 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 बापा हे भगवान ये दे था माछ ये लुणिया कर सब कम पके देखिए आहरी कम हाँ तो से ये कर दे से पके दे ना लंका गुंड खाइबा को दिया जीव हां ततला दिया जीव नहीं खाइबु के खाइ कोन खाइबु मुंडो खाइमी मुंडो गंडी काले मुंडो गंडी खाइ चॉप एटा नहीं जा मामा को दे देबो मामा ले तो सांग मैंने आपण देखुते बर्तमान माछ छणा चली फास्ट गरम हो गुड़ गुड़ हो कौन लगे से कड़े बसचु कौन बस सीधा तांत मारद मारदेने कौन हम पिला खाई बाहर तुरंत स्कूल जीव जा 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 बाहर धन ये केमी हो देख ना आसन आसे देख किए किए केमी हो देख कौन कर आसे देखू कौन होती से कौटा गीत करमी काली फोटो उठे कौटा फोटो उठे काली भांगी गलानी देख गोटे पीस भांगी गला ये कड़ईटारे लगे भांगी गला नहीं तो सांग मैंने आप देखुए माछ छणा बर्तमान चली कि माछ हो गला गुगुलू माछ खाएगा गुगे ए गुगे गुगे ना डुगे गुगे गुगे गुगिली खाइबु ना माछ तो दिहबन है चगला हो माछ दिहबन कौटा ये ठंडा हो ठंडा हेने खाइबु ना कौटा खाइबु रे सी कौन हो तार जब पुकुड़ा रख
ମାଛ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛ ନା, କଣ୍ଟାକୁ ବାଛିଦେବ ହେଲା, ରସୁଣ ଜିରା ଲଙ୍କା ଛେଚିଦେବା 2 ପିସ୍, ଭଲ ଲାଗିବନି? 2-3 ପିସ୍ ଛେଚିଦେବା, 2 ପିସ୍ କାଙ୍କର ସେ ଭଙ୍ଗା ପିସ୍ଟା ଥାଉ ହେଲା, ସେଇଟା ଛେଚିଦେବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଲାଗୁଛି? ଏଇ ଦେଖ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦେଖିକି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ିବ ନା, କଣ୍ଟା ଥିବ ଧନ ଦେଖିକି, କଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ତମେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଲାଣି। ଆଉ ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅଛି ଆଳୁ ଚୋଖା, ଅଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିତା ଆଣିକି ଆସିବେ, ମାଛ ଛେଚା ହେବ, ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟା, ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚା ହେବ ମାଛ, ଆଉ ଏଇ ଛଣା ମାଛ ଛେଚା ହେବ, ସେଥିରେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଦିଆ ହେଇକି ମାଛ ଛେଚା ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଧନ ବି ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ଖାଇଦିଅ ଖା। ଦେଖିଆ କିଏ ଆଗେ ଖାଉଛି, ଦେଖିଆ ଶୀଘ୍ର କାହାର ଖାଇବା ସରୁଛି, ଦେଖିଆ ଖା। ପକେଇନା ଖାଉଛ ନା କି? ଲୁଣ ପକେଇଛ ତମେ? ପକେଇନା ନା? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦିହାଙ୍କ ଯିବେ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ, ମିତା ଆଣିବେ ମାଛ ଛେଚା ହେବ। ଧନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇଏ କ'ଣ ଖା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମିତା ଆଣିକି ହେମଦସ୍ତା ମାଛ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜିରା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜିରା ଆଣିଲେ ଛେଚା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମାଛ ଛେଚା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ଲାଗି, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜିରା ଏଥିରେ ପକା, ହେମଦସ୍ତାରେ ପକାଇଦିଅ। ସେ ମାଛ ଛାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛକୁ ଟିକେ କଡ଼େଇରୁ ନଉଟେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ପକାଇବା ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗେ ଛେଚିଦେବା, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। ଧନ ଏ ରସୁଣ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ଲୁଣି ମାଛ ତାକୁ ଏଇଟା ପକାନା, ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଛ ଖାଇବ ନା ଗୁଗୁ? କ'ଣ ମାଛ ରହିଥା, ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଏଇଟା ବାଗେଇ ଟିକେ ଜିରାଟାକୁ ଛେଚି ଦେଇ, ରୁହ ଦେଖିଆ ହେଲାଣି ନା? ହଁ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଦିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଛ ଛାଣୁଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଙ୍ଗେ। ଓହୋ ଛିରୁକୁଛି ଲଙ୍କାଗୁଡ଼ା, କ'ଣ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ା ବାହାର କଲ ନା? କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦିଅ। ମଝି କଣ୍ଟାଟା ଖାଲି ବାହାରୁଛି ନା? ମଝି କଣ୍ଟାଟା, ହଁ ସେ ମଝି କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ା ବାହାର, ସେରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ସେରା ରହିବନି। ଲୁଣ ଲୁଣ ମୁଁ ପକାଇଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଛେଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦିଏ, ଏ ପିସ୍ଟା ପକାଇ ଦେଉ ନା, ଏଇଟା ରହିଛି, ଆଉ ଦେଖ ହେଲା, ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଇଟମ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି, ଉପରକୁ ଦିଅ,
खोलिक दियो करू ए गुगु कंटा कंटा देखिए खाइब कंटा थी छोट कंटा गुरा देखिए पूरा रेडी आइटम माछ छेचा राग जोडे लंका पड़ी राग लगुच नहीं तब कंटा देखी बापा तो सांग मैंने टे माछ छेचा टेस्ट करवा केमी माछटा देखिए बढ़िया है राग टे गला ना राग है कि बढ़िया लगुच खाया कौन माछ चेष्टा बढ़िया है देखी कंटा देखी बापा कंटा थी छोट कंटा ता भर कंटा देखी बापा कंटा देखी तो सांग मैंने आप देखो तो यहाँ हूँ माछ छेचा है कौटा का पटे आलू चोखा तुम कौटा कोबी माछटा मो पटे अच्छी यहाँ मोर दीदी कौन खाइब माछ छेचा लंका गुरा और खाओ से लंका खाओ बढ़िया है माछ छेचा जान कंटा लो कंटा खोली खा है कौन लिखा है वाई माछ कंटा रे वाई ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇକି ଉଠି ସାରିଲୁଣି ମିତାଙ୍କର ମାଛ ଛଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଗଲା ତରକାରୀ କରିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତରକାରୀ କର ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ ମାଲୋ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଏଇଠି ବା ଧନ कौन पूरी पाउडर हेरा कौन करिवो लगिकी मुआ लगा देबी पाउडर लानी वाल न बडी कौन करलंती ना जानने पे को ना कौन करलंती ना मुआ लगा लगी तो बहुत हमको तो दे रे न लागी रेडी गुगली जीवा चलो तुम कौन करछो एटी ए तुम कौन करछो चूड़ा कदली खाउछो चलची आइटम कौन किया चलची देखिए चूड़ा आ कदली आपण देखुते हम छवि तांकर एठी बसिक चूड़ा कदली खाउचंती चूड़ा कदली अमुलु देखिए तुम मुहटा टिके देखैलो मो बाप लो मो देखे बागे देखो मुठ तो सामान आपण जानथिबे माछ झोल को यदि माछ झोल रे आंबुलटा पड़िथो बहुत टेस्ट लगे खाइबा लागि आंबुल मान देखो एटा देखुथिबे आंबुल बढ़िया है कलाटे कौन लगी देखिया भारी खटा तो बड़ा बड़ी गला खाइबा स्टार्ट करवा मैंने आप देखुए से जो माछ आनी से किसी खिया होता भजा माछ आ बर्तमान भी तरकारी करछन्ती अभिज्ञानिता माछ तरकारी आप देखिपे कलरटा बहुत सुंदर लगुच खाइले तो मिता भात बाड़ी माछ तरकारी बाड़ी जाइए आउ कौन आने लगे मत प्रबल जोहरे भोक है बर्तमान टे टेस्ट करदे केमिया खाइबाटा कौन लगुच देखिए माछ झोलटा बहुत बढ़िया अच्छी तो गाधे पाधे बर्तमान मुझे आसिक पहुँची गली भात बड़ा है मुझे खाऊँ अबिका
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ନମସ୍କାର।